إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah rahmat, taufik dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada waktu yang mulia ini, pada saat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Salawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, terlebih utama untuk diri pribadi khatib dan umumnya untuk jamaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan dengan bekal takwa kita kepada Allah, Allah selamatkan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, kalau mau kita sedikit berpikir apa prioritas dalam kehidupan dunia ini, sebagian orang menganggap bahwa mencari harta sebanyak-banyaknya adalah jawabannya. Melalui kekayaan, manusia dinilai bisa memperoleh ketenangan, kebahagiaan, bahkan kesempatan berbuat baik yang lebih banyak. Dengan harta yang melimpah, seorang tidak hanya bisa membahagiakan dirinya sendiri, tapi juga membuat senang orang lain. Maka bersibuk-sibuklah mereka mencari nafkah, memperkaya diri bahkan, meskipun penumpukan kekayaan itu tak akan pernah berujung dalam kehidupannya. Dan bagi sebagian orang, proses tersebut justru membuatnya lalai dan semakin jauh dari hal-hal yang ideal menurut Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin sekalian rahimahumullah. Pendapat lain mengatakan bahwa bukan harta yang menjadi prioritas dalam kehidupan ini, melainkan adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu, seseorang bisa menjadi lebih terhormat. Orang kaya tidak lebih baik dari orang berilmu. Maka jargon bahwa harta meniscayakan kita untuk menjaganya, sedangkan ilmu justru menjaga kita. Bahkan dengan ilmu, harta bisa diraih, tapi belum tentu demikian sebaliknya. Berangkat dari keyakinan ini, seorang kemudian berlomba-lomba mengejar pendidikan tinggi dan gelar-gelar yang menumpuk dalam kehidupannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Orang kaya dan pintar sudah sangat banyak kita dapati dalam kehidupan kita. Namun, betapa banyak juga masalah yang juga ditimbulkan oleh dua kelompok itu. Tak sedikit orang yang karena dibutakan oleh kekayaan menjadi lupa akan nilai-nilai sosial dan kelestarian lingkungan. Punya perusahaan besar tapi mengeksploitasi alam. Punya pabrik tapi mencemari udara dan mengganggu lingkungan masyarakat. Meraup keuntungan yang luar biasa per hari tapi kikir dalam kehidupannya dan seterusnya. Dengan demikian hadirin rahimakumullah, kekayaan tidak membuatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan telah menumbuhkan sifat tamak yang dalam level tertentu memicu tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, merugikan orang banyak dan lingkungannya. Demikian pula orang yang pintar. Mereka kini hadir di mana-mana, mengisi berbagai lini strategis kehidupan kita, di pemerintahan, di lembaga pendidikan, rumah sakit, pabrik-pabrik hingga masjid dan mushola. Di saat yang sama kita juga menyaksikan bahwa sebagian problem di sekitar kita juga muncul dari orang-orang yang pintar ini. Kasus korupsi banyak kita saksikan dari para oknum pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya. Kita juga pernah mendengar kasus pelecehan seksual oleh oknum guru di sekolah. Kita juga kadang menemui beberapa tempat ibadah yang menjadi ajang kampanye kebencian dan memupuk permusuhan kepada kelompok lain yang berbeda paham. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Benarkah yang paling krusial dalam kehidupan ini adalah harta dan ilmu pengetahuan? Ukuran paling sempurna untuk melihat segala persoalan adalah baginda Rasulullah SAW. Bila kembali kepada tujuan dari utusnya beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan kata kunci yang sangat penting, yaitu akhlakul karimah. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia menjadi akhlak yang mulia. Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak."
Sungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Dalam redaksi yang lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan untuk membuat orang menjadi kaya atau semata-mata agar orang menjadi pintar, melainkan agar manusia memiliki akhlak yang sempurna dalam kehidupannya. Ketika Nabi berdakwah, bangsa Arab secara umum bukan bangsa yang sangat miskin secara ekonomi ataupun sangat bodoh di bidang pengetahuan. Banyak situs Arab kuno yang menunjukkan bahwa masyarakat kali itu tergolong canggih, misalnya dalam membangun satu bendungan, saluran irigasi atau teknik persenjataan perang. Hanya saja secara moral masyarakat Arab waktu itu secara umum ditimpa kemerosotan yang luar biasa. Kita kerap mengistilahkannya dengan sebutan jahiliyah. Perbudakan, pelecehan terhadap perempuan, fanatisme kelompok, penindasan kaum lemah, riba adalah sederet perilaku negatif yang menjangkiti bangsa Arab pada waktu itu. Dengan demikian, kata jahiliyah yang sering kita dengar lebih merujuk pada pengertian jahiliyah fil akhlak atau kebodohan dari segi moral. Jauh sebelumnya, bangsa Arab sejatinya memiliki moral yang baik karena pengaruh ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, dalam perkembangan waktu, keadaban mereka kian menyusut dan terus merosot hingga sampai di luar batas kemanusiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir untuk mengembalikan sekaligus menyempurnakan akhlak sebagaimana yang diajarkan nabi-nabi terdahulu. Melalui keteladanan, beliau menegakkan prinsip-prinsip tauhid, mengusung kesetaraan manusia dan menyebarluaskan spirit kasih sayang di antara sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjasa besar dalam merombak kondisi waktu itu dari kebiadaban menuju satu peradaban, bukan hanya di Arab, tapi juga segala penjuru dunia. Sebagaimana ungkapan Al-Quranul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jamaah rahimakumullah, akhlaklah yang seharusnya menjadi prioritas dalam kehidupan ini, karena ia menjiwai seluruh perilaku utama. Jika kita mendapat orang kaya ataupun orang pintar yang menjadi masalah, maka itu semata-mata karena hilangnya akhlak pada diri mereka. Begitu juga banyak orang kaya dan orang pintar yang hidup penuh manfaat bagi orang lain karena pribadinya berhias dengan akhlak yang luhur. Ada belas kasih di hati mereka, ada rasa empati kepada orang lain, ada kedermawanan, ada ketawaduan, semangat membantu yang lain dan lain sebagainya. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama sufi, beliau mengatakan, nahnu ila qalilin minal adabi aqwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibandingkan dengan ilmu meskipun banyak. Harta tentu perlu karena manusia hidup meniscayakan kebutuhan primer mendahului seperti makan, pakaian, juga tempat tinggal. Dan yang lebih penting dari harta adalah ilmu. Ilmu dan akal membedakan manusia dari karakter binatang. Namun yang lebih penting dari keduanya adalah akhlakul karimah. Sebab tanpa akhlak, manusia bukan hanya bisa seperti binatang, tapi bahkan bisa lebih rendah lagi. Karena itu, sebelum menjadi orang kaya atau orang pintar, jadilah terlebih dahulu orang-orang yang memiliki akhlakul karimah dalam kehidupannya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari berkati akhlak mulia seseorang terwujud dalam berbagai bentuknya. Yang pertama, kemampuan mengontrol diri dari keinginan hal-hal yang tidak patut baginya. Berbicara dan bertindak hanya yang baik dan yang perlu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda bagusnya Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak perlu baginya. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, menghindari keinginan untuk berbuat buruk kepada siapapun, bahkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa hewan, tumbuhan dan alam raya ini. Seorang yang merasa mulia akan menjaga alam raya ini
dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga adalah mengupayakan kebaikan bagi siapapun, bahkan kepada mereka yang menyakitinya sekalipun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambung silaturahmi itu bukan membalas mereka yang menyambung silaturahmi dengan kita, tapi justru menyambung mereka yang memutuskannya. Yang keempat adalah komitmen pada nilai-nilai kebenaran, baik yang universal, yaitu al-ma'ruf, maupun yang diajarkan oleh agama, yaitu al-hasanah. Dan yang terakhir, yang kelima, dan ini yang membedakan akhlak yang dimiliki berbagai bangsa dan agama dengan agama kita, adalah kepatuhan total terhadap segala tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah taala. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan kemuliaan akhlak sebagai tanda kesempurnaan manusia dalam kehidupan ini, dalam kesempurnaan iman yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupan ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah 10 menit khutbah Jumat yang dapat kami lakukan, yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, mampu menjadikan akhlak sebagai fondasi utama bagi segenap gerak-gerik kita untuk meraih kebahagiaan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwash shami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى الحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي على النجوم والكواكب العظام وعلى آله وأصحابه الكرام بدور التمام وشموس دين الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والخلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرنا من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتنا إلى يوم الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأرسلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة على هذه وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لك الحمد وكان معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويزاده مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم يا غني يا حميد يا مهدي يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالمعرفة من دار الدنيا إلى دار الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعافية واليقين والثبات على الحق والوفاة على الإسلام والمصير إلى الجنة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.